مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Nourdine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidibé. Famagi an barkabla fole amro ta ko di Nourdine TV ra bela bela dina ma katra men sine bi nyolon ki tro sinka kala ka radio ma kal bela dina fo bakele non ka gira kala ko anyi jumasi le robiri jumasi men ben janvier karo tele sabama sanwa fla ani mon kelena anna moba anna kutubu anna sheku anna amirul mu'minina la ya alhazu Cheikh Souleymane Sidibé jumasi kumbilo le fla me sankoro jumasi wo kelen kelena bela dina islamade mo wairi ka jan men ye bola bate jamana kono bate ni alaminin kono fara fina fara bena kono kini yona dem mo basina Nourdine keneka oro ni ikama fene anye sankuda le ro ni aye sanwa fla mo ani kelendi mo baba ko ye sankuda juma folo salla jamona mo bolfe ni ala suna ma juma si folo le koni bidi sanwa fla mo ani kelen kondo la Cheikh Souleymane Sidibé na bo binyolo islam jama nyakoro sanu kende sema mo bablo bi kayra ka jamala kama soro mo fe lumbe na du sa gonya le koni ala herale kanka ke Nourdine yesu ani tele ala herale kanka ke kramo solo yesu ani tele oro kayra kala ni ala ka herake jonye e kanka wuli malo men na wole koni ala ku fodi e kanka wuli malo men na wole koni ka arabadin mademe isiku lo mayra beladnena ela Cheikh Souleymane Sidibé santan nani kuma kan kelen wole mo ba ko ni bolo ni ay kalmatu sahara di ka bara dondo ka bara lenkena maro ka ban ka fa arabadin nye femfen ko ni sey nya ka arabadin na nya ko nyalle ko nke abado ya ababunya juma ko ni abado ya ababunya ko anya mabo juma na ko dum ta arabadin na dunya ni arkema mo ba mission men ko na bolo santan nani ko do wole ko ni wole o ala ka hera kene di bo ba hera ko ni wo kan ka ke mo banya na la jama ko ka beladnena ni ala suna ma ela Cheikh Souleymane Sidibé mo ba adna sinama kene ka sise ni anara sinama ya sanu kende mende mo babulu bi katrate badi menna ya magbena bi sumse ni sukumba ulla dantelu aldina kana famia soroma mo ba fen ba men sorom bi kayra ka falafina kayra ka falagbela ko be kum fa ka mun wole ko ni do krekrenendi ado ta ko ira ka jamala kalfo watin na kalukununke an ka siya ndo binyolo journaliste lu ka fara Nourdine TV la katrate kala ka radio ma kana tre bijuma si makrando o damna le anna cameraman di na aye abouakasi ki manju trede katrate amra sanfina sangare ma woya mfale kamera woya watin na Abdoulaye Simbali kamera woya ka dunya fo anye nasara kando na français di sunu ture wole micro la watin na katrate television ko ni ma radio la kanya fo alnya ko nyima ambra kan ko na man ka kandi kalfo kalkununke betu no watin na ka radio la me katrate ka television ma fene mo bala sanu kende ba tuma me ani badi men na ma gbena wala sanu kende ba tuma me amba krana kelen krana fla so kala mo ba taba koro badi la dina kana famia so la bela dina kono koma ambe ko fe doni ni Allah sunama wa salam. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de Nourdine TV, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Nous sommes aujourd'hui dimanche 3 janvier 2021 et aujourd'hui est une occasion exceptionnelle pour l'association Nourdine Islam parce que comme vous le savez, le programme de cette association Nourdine Islam à travers le Cheikh Souleymane Sidibé est bien établi parce que les vendredis il y a un déplacement dans une localité pour effectuer la prière et là c'était Djamouna cette semaine et aujourd'hui au compte de ce premier dimanche de l'année 2021 il y a cette réception ici à son domicile qui va avoir lieu ici tout à l'heure d'ailleurs avec son arrivée. Il y aura des bénédictions qui seront faites à l'endroit de tout un chacun. Tous ceux qui ont effectué le déplacement et aussi c'est une occasion unique parce qu'il faut le dire que depuis le début de cette année il n'y a que de bonnes nouvelles pour l'association Nourdine Islam. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, nous avons la joie de vous annoncer que notre Cheikh Souleymane Sidibé a reçu un grand cadeau qui est un véhicule Audi Q7 vraiment d'une marque américaine qu'il a reçu à travers l'un de ses amis, l'un de ses fidèles, l'un de ses aimables personnes et nous le disons merci également nous journalistes parce que c'est une fierté pour nous que notre cheikh et notre président de l'association Nourdine Islam elle ait ce grand don. Alors il a si bien dit à tout le monde, il a d'ailleurs profité de l'occasion lors de son allocution à Djamouna pour dire qu'il prie vraiment tout le monde, qu'il prie le bon Dieu pour que
tous ces citoyens qui n'ont pas encore de moyens de déplacement, et ceux qui n'ont pas de motos et des motos, ceux qui n'ont pas de voitures et des voitures, et ainsi de suite. En tout cas, il a dit qu'il va continuer sur ces bénédictions aujourd'hui, ici même. Alors, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, il faut dire que depuis ce matin, tout est en place à travers la coordination de Nourdine Islam. Les femmes de la réception ont bien placé les chaises pour les invités, et aussi les femmes balayeuses ont assaini totalement les endroits pour que la réception puisse se passer très bien. Et aussi, il faut rappeler la présence des sages, des grands imams venus de partout à travers les 27 quartiers de Kankan pour cette grande cérémonie ce dimanche. Alors, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, nous allons vous laisser en compagnie des images de notre caméraman Abou Touré qui va vous décrypter en tout cas à travers ces images des allocutions et tout ce qui va se passer au long de cette cérémonie. Et encore une fois, fidèles téléspectateurs, nous vous remercions pour votre fidélité renouvelée à cette grande télévision qui est Nourdine TV, qui est là pour le rayonnement de l'islam au service de cette grande religion qui est la religion de Dieu et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue avec nous pour ce dimanche 3 janvier 2021 au compte de cette grande cérémonie, en tout cas avec le Cheikh Ila Suleiman Sidibé. Derrière la caméra, je suis accompagné par Abou Touré Mandjou, et du côté du service langue, il y avait Sori Touré, et le service de la radio est également là à travers Amara Sanfina Sangari et Mfali Kamara, aussi ici derrière le micro pour vous servir. Et je suis là, Abdoulaye Simbari Kamara. À tous, vraiment merci, et encore une fois, salam alaikum wa rahmatullah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Aywa wolo malon foli jamona nanu lela moba alfa kunate toro kuma jante moban fe sawanan kanale ko wolo imam mato tanoso amato nyonso somra wikere. Alhamdulillah aka ikana ko kramoma kramo ora wolelo wala mina jimati mini wo folo ko ma bara mente mina ye wolo ayaye ala le kono jama kuma la kagbele sawana kana membe doninda ntese o bela sela kenen kan me ala ka jonlo katimi ijere kenen kan
amara sampina oka wuya menfo abra korobo hakaja soluture hakaja neyra sekuma kana wuya fo moluye ka fo ko wombara ko meye oka wuya wola mina kini la diniya ni la kuma ila man woye ka wa wolel kana worogbe woya ala tano ledi kana moye di hala mena be alhamdulillah ni kay bara ye ala ho taala tano mambela deni ala tarala ka si jamfa ala mo kara moye bara memmani aywa aka yere yaro de alhamdulillah anya ala tanola ala wa kuma afaka bara minke moye wole tonoka moye re menkani wallahi ala menkali wala akono domu ukeba uluna to ya kofe afaka bara mege moye wole kambi jamuna mo ba ko kanyo ira karamola afaka dule membla ale wojele kambi ko damu me ale ka dule membla aden ni amamare no gule fana na to woje wo damu na sini ko wa kuma ala mo kara jamuna mo ba ko kanya na ira karamola ka sawani ne alhamdulillah ka ba bo mai kana si temena arabade ye dunga nyame ka arabade ye dunga yintene woye kuna dia dole di ambare solu mili wora jamuna jimaseli ka jimaseli di wo mo membra na bi alhamdulillah be ma jiniya ko fana ni baraka lela wotano lu konyma o ante sa be fola ani mayra la karamola mo ba la do wu konoma aka membe fo ala le kalo akara ala nyana ne sira kuma ro ne dai hakato na ka salamu ali aywa jumante nay kan nani ye bi memra mra mo ba ye mine fe kwa yi do abrayi ayi do wu ka de yen ado yi ka sinyo yen parce que mo klente se kola anu mi ye nu binno an ni se nalaya ka do wu nyini ya me mo ba le ko kwa yi wodu kono ye ayi wodu wu ka na de mbaya yen ana la mini mo ba yen nay kan ye bi amma na hakili gbela annan ne kramo ye wodu wu ka mbara ye fe ante nyini na dogora foi mabi anu vana na mi bomal yaro nyame ma agun wale hinne anya lo ngombra tama men chako ngo fana kan lo pa isirai donc en mena wule mo bala kilari na ifamru koneri samnyam konne batrumru konne donc ka anna da hakil me daka aleti allahumma rabbi sallallahu alaihi awa mrasla be do kelemantu yaro kramo kemen maka ne le kumara ya misri ka basife ngwanye birele ko tan ni la ni biro ko le ka anya irere ma kunu an wara jamuna an dile ka so wara jamuna mangba imam ne kan ento kramo amadu konati bari ne lo ko dingra no ya anna biro ko tedi o sebe molo no dai masise ba amro warampili me kramo ka do wule ke misri la ku ne tuntai ndo ke meye anna secrétaire diye akara anya irere ma tre kan kayane kama ka do kay ko jangaro do fodo ka suma bi ndo ke wo zat na sisi adimina brati li ka jambo ndo ke wo afoni diamo no jangaro dlani ne ka suma amadama amuso ire na nyo donc ko ira ka kramola kala barika kramonye kramo ala mankuna ala ma sikanada ado men kala kamina la fe ala atem na la mole ma men te limna ya badi kambe ka limna badi ala mo kada allahumma salli ne to ila sa mo ko nate bangba imam ni sinala mang sirama kramo alama menankuna nna le so manto nani nna to mama kanti aso manto rere nani utini noni ne ka kata bolila bon akukunyi na kokoti ko anye na sekra mabra adenke no mom le sona poka na obunya le sekra mama aka wa mu andumulo ko nyero kramo ka do kanye ka do ra ya kata amdara adenke asi anni asi mom kono afro male tiani kata amdara ambi mama si mom kono amfa masi mom kono ne do kebra mom liwosro dago ko nyela ko ko braka ko kan braka ko kramoye ka do ya ko ara jaha
manu banyu majana biyo nyamada ibabo aranye kaiminga aroke ibara tegale boragela na Maria mamo ire nyumajana biyo nyamada Allahumma salli ala nabiyuna nabiyo bangira zuramati amadu habibi nyamada صل على محمد وعلى آل محمد الله كلا ينعم على موجلا ربنا كله صحبه على نعم على موجلا كلا يمولو نعملو والعظملو ولجلو على نعم على موجلا أجمل كتير مي بفرلو الله نعمة على ما جديدا جمع من مجينة سيفرلني بيكو من نسلتو كان كعلى نعمة على ما جدا سيفرلو جهني مسلو من فراني نور ديننا جمعنا كونو جمعنا كوكا men ni salatu ka kan ka hinana nema se aluma ala mo keda hanne lu kendel le salatu kela sa yafre lu ko ni junubu le jini yela la ka ala jafa amma ala mo keda an duniya hami ala ma no yala an lakira hami ala ma no yala turuke kandi duwa wuke duwa wumen keto ka duwa wuni ce alalo ka ce Allah kila ka banka duwa wuni ce mo bolu do menu kele alafe jome ye duwa wuni kela John Junubuto John Lanfonti Ali Tumbu Ali Bobo Kamulu Dialan kuma fowole senni Ake mulu Dialan ko do fanka ala kilelela Ka ala dunye jamani mako nyama ala mo cheda Turuke ni fonyo le bolandaro ala le kulo donalo moli nyalo ala lo man samena kele nyate tiela moli sombe ala la kele yado man samena hinaje ke samsolu kono gonga chelu nyate gbedo moli sombe ala la kele yado samena hina ye falu tanen kono banka falu nyate gbedo moli sombe alala kile yado ma samena hina ye konenu mayela la tuyani tele na ka wake ko badi moli sombe alala kile yado ma samena julu sara ye ko balu majina tonyena ka wake ko neni baden silamalu dame ye kumala alunya nabi mento malondo danimrimaku dawere loni wo ye kumala danimakun se mansamenyi jamani makunya fanka ye mansawolela bafolo mi laji solo barasuma kile ya farane ko jansuma na mo bolula kile ya done ko jankana mo boluka
kila ya senen ko kanka mo baluma kaluka di mena mandi abra dunia tu no kila base maramuru ya mo baluma lomi la jusolo ko benda menuma dina ji bodin ne musulu yala la jusolo ko makemenu hene ko di dina fodin ni musuluma kalu fana lu cemalo ko bidisi kama soro dunia kuno suluma dunia badi la nyawnya madiya men natire kele wolli malolondo kama soro dunia ba jama soro nyawunya jama ko makemenu harijati wolli malolondo sabula alabi so yesila alabi jemfena yesila turuke imaji yinyoyo yakuma dulu fo alai jone jurubuto tumbu anibaba min sarala jamala bi alunya laji solola doloki mbendo dunia londo ye kodo sata jangaro bana tumami idi bazemenu ye jangaro base dakundo lo idi menu ye menu bulima jangaro toteni fe afadima fani me na dunduman tunta ye kabo jamado fani men fema troyate fani men dulma duni fe dina wulla bodo mina ko fani men ne fema ko kamenu mila laji solo kana to keto fani fema wulle taga ni mina malaka dina ka brama jambanke menu maru tanati enna lu kono menu manna jamari soso ni mina malaka bana brama jamba ke di wulu yi misimisi ye kadila wulu kuna ni men donc tanalu tiya lu kono aluma kenne la jamari fe idi wa wulu yi han la yi solo ko nyarobe di lo ko te wulu la wolo alutesika ko mafona fola ka wotole wodi Johnny yesila alanye yani lonkile ni sete anye alanye bori yani wati ni kene bote ne yeji ni yelemena telegwelu kolo banganu kolo femento kaburu danfin si tese kaburu kono fasarila fo alamen ka kaburu late danfinuma fo adamadenu miri yesi kaburu kono ma ila fota ni keta ni balo ni wati badenu kaburu maslani a maslani dunya fe maslani bedi yi kono do miri sa ele kelempe yi kono do miri lutema kolon me yi la lu kono e hankili lase kolon wo kelempe kono la ma yi ku maji kolon wo kuna ye kolon dunya mafule ko ka ile laji kolon wo kono ka kolon datuna si adala e kelen ye fonyo berete kolon ju kono men di doika fonyo berete pola sanfe meneji ka kolon kono ko me kolon kono ye wore miri la se woma odo ye kaburu do soro fadale di fo musolu ye miri la se chelu ye miri la se akenya nema e ma duniya ye adamadin dulle waka kaburu lo salifana koni do salamalu tan kono do miri
ima duniya yi den sɔrɔ muso dɔ le tin kan sakane lansara ban tɛ sali la a di fɔ ko denɲɛrin kuda dolo bara mɛ ka wulu bila dunuya kɔnɔ den sɔrɔ muso minnu ye kɔnɔ karo kɔnɔntɔn ma doni na ni wulu ka denɲɛrin ninnu li halal lɔ i fadi la ko mɛn ye ile fadi la mɛn kɛtɔ ile tɔrɔla le k'i dusu kasi nin tɛ hɛrɛ lasi ile ma i ba o tɛnkan sɔrɔ a y'i fadi la tuma min i da sutura dɔ fɔ a mɔ tɛ ko sɔrɔ a dɔ den wulu nalen kɔ a mɛn fadi la o ma ko dogonen lɔ a ta kalama mɛn fɛnɛ nanen dunya dɔ denɲɛrin o fɛnɛ tɛ a jɛrɛ dɔ ko kalama a tɛ ko dogonen kalama kɔnɔmadoni n'a bara ban denɲɛrin bara na a bara to denɲɛrin ma bɛrɛbɛrɛ ma denɲɛrin wo cɛnen kɔ mɔdi k'a sen n'a bolo danfara bɔ lɔ n'i ka wo ye a na jɛbi la k'a fa jɛbi hami wɛrɛ t'a dɔn dunyalaban taamasere de bara surunya ka waa den wo ye a kumayalen kɔ komi sɔri ture wo ye wo ɲa lajan kere kudu nu la ko ala tɛ se moto ko fo kere le y'a ɲabɔ hankili b'a jankɔrɔ a fati tɛ daha la kere min na danɛ ala kele ya kan ni ala la mɔnɛ kan ma bɛn se ka kere lu diɲɛ dɔ yanni fɔ a tɛ hali bi sisan bɛɛ basi b'o dɔ ten k'a ko ye. Basi sɔrɔ na i kulo ma dɔ fɛsɛ. Lajɛ min kɛmɛ bolo bɛɛ ka jamana kan somalu senna matara n'o kɔnɔ a kɛra ala ɲina n ye yan tɛ wala n cɛ bara cɛ kelen bɛ ye dunyarɔ n bɛ somalu ɲala ko ji de labɔ ka n to n bara yan ka mori jugu lu ka wulu koli ji labɔ n ta sɔrɔ i la ni n bolo kɛra danfɛn dɔw ma kɛlɛ minnu dɔn mori la dalilu mɛn ye tunya de dalilu wo ye ne mina a ko kɛ na ni n bolo kɛra dalifɛn dɔw ma kɛlɛ minnu dɔn ka sɔrɔ ala tɛ somolu la somaya dalilu alu li mana ya ne mɛn tunya ma wo ne mina k'an faga k'an bɔ dunya dɔn ni n don bolo ye ala la kilenya le ma daji mɛn ye n da rɔ ka o lakunu k'a labɔ n yɛrɛ ye ala la hinɛ le baran kɛli mansa la ni ye mansa min bolo muso lo alu tɛ wasa laji solo kumakan na mɛn dɔ ala la hinɛ le solo ko dɔ kana baani b'an mina juma lon daji lakunubaliya ko n tɛ se ala la kunu na n tɛ se ala bɔ la n m'a mɛn ko n ɲɔ juma wɛyɛsi la tɛ i ye mɛn kɔ n'o tɛ se la daji la kunu na i wa yɔrɔ la ay mo silo ala la nema di fo wodi ko wase kan gan labitani ba afo kan yoro nen do may ko urgence peut-être ta ma fula yebi jangoro to dulu la ne yebi wolu tiniri la wodi ko malu ko ni balo di bade islamalu anye so mena lajine nye jamana mendo lajine nye so mena kankan anye fida kisa ta tele mendo bi ni bode isi bon kono soma ka tele senka ka do wurala mototi meile gbelen kadi ma se mototi ma ya lon ko ala wara here do ki nyemen kam sa wodidi ko daga dan di yeso ni gona bi la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni wulu ka doni ta ka doni to lonen to man sandala nay mi kariya ko adidi mo dem baran kalima sala ni ka wul ni buri woto ye adike wulu nyina ye mo gore tesla la ko kay kide ne silaka moto tilu yeso ni kono bi ulu buri nya ni le seda moto la ini me nyom bena yidu wate o fida kisedo ni alala temeni mane yora la mini ibe karo sabake ye bongore nya mala misrika anyo duwo wo chendelu mako ke ya suni tili iba karo sabake ye de furu do woro
wodi bati le jufaro modo maseko kilila subalu masima somalu masima mori jugulu masima motatilu mi belenkadi ki ibla bona ala la demeni kan ki wora lamini halibi muno ile kan kale duwo ko nyaado ko ma fen soro wasella bitanimba min laneye ba kedi nurdin do wuna faye Allah 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 la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sene maslana kumala adukuiro kuma tulong bakiro kuma ma chalai albafo lolo ko kuma la boydo ko kuma tolero wala makonde tolero yiwa takala daki mano amara micro du may mabo aslama afo jombe se kala alla cilako dan fen no samanti aba hurayra ta ko alla cilanya na yimela saba bolo kolonne ama fen so na ma fenti yake kona kera alla cila fe kisin na majini ne mbayi akara cila kidi mabadi ko be surutu re yenda fe nyami ayga mamli kuda fe nan loli ya abele sawai roni wolo ne yimela saba bolo kolon wa ba hurayra ta karamo solo makara ne ta ye fon fenedi wole ko cila ye ko ne yime ye do o ka le nya ko sabala ko wole du male bolo kolo ya jangaro saya ko wole du male jon jamani no men fe saba wo kanina akilen ka hadisa wa yiri ka le mina cila mais ale man nan folo soro saba bolo kolo ne tradi a nurudini jama bolo kolo jama limanaya alabara noro laji modu sono mero kuma nyako taro kuma nyako taro sibolu misenya ko taro nyawulunte nyako taro noro del islam ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada rasulullah sallallahu alaihi wasallam professeur Alpha Condé nyawulunte nyako taro professeur Alpha Condé daji la bonya ko taro mendumila imado segutureya anyi so yetrado ne de ta wonya ko sitaro ate segutureya wori ne ya anyi wa matu amta mehedi nyasi ten na anyi so yetrado me ka foko nyawulunte ko to akola tiera wonya ko tandano ale yene apata sale ne ka wole bapi apata sa Alpha Condé ka ABCD de kranka wasa dana apata sana ABCD do akan suro do akan telero ne alala de meni do na woro mo julu nya ko yi nye yanta wala njebra Allah 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atini ko do wo kenya ko sabala bolo kolonya jangaro saya kila ko kisin ne majiri ne mbaye dan fen do samanti ko be bor la fe saba menya ele ko ka do wo ke ko sabala ko mu ne ka wodi ele ako cida bolo kolonya ni ka wodi ane nenya bolo kolonya fingore ma di ane inya etazi belebele menna villa belebele men lone mamili nyuma menu ye mamili tilu bolo compte bloqué ye menu bolo o belu sawana taula ni molu sera kiyama kenega fentilu ba manyini kado mina sanka sokele ibona len anedi mi iboni simandi mi wonyini kalina mana ban fentilu ko bolo kolon kono do di nyeni nge nyuma ti ki brase al jene kone an wati bolo kolon na am ko tedi usai boyi sidente wadi fula me abuna woche netadi wole nya se do sangala fula susoro ndo gala de atawde be akonya mema o hami ne wole nya yini ka woni ge jusu tu ila idi do akine akodu wo kenye ko muneka saya fene ndiye yen muneka jangaro diye yen ko gole ma jangaro diye ne yen chinda ko jangaro to kanya ne men ye la fen no ko wulu tanyina la alako
jangaro to bi yelema abolo kini ga ko ala bi yelema fandon ga ko ala to fodi do kanyabara ke kono do filibrana ko jangaro tete ni men kala ala ko ko le ka jangaro di ali mara ala madia jangaro to menu yeya jangaro to menu yeddo tro solu kono menu yan na menka ni jangaro barakalu fadi ya bodi ali yebi do wula mina fadi kolo ba seli nya nyawunya jangaro temale ya da fadi kolo ma mara ala madia jangaro mainde jangaro le be ala madin kanya imo walla harafolo mbe ala madian lo noni do jangaro to menu nale Allah mi madia Allah mi madia Allah mi madia bomra do kali wala kabo kalwa laji maliki jangaro dade ala kula ba jangaro abale ada donde laji maliki jangaro to wala le sigri sigrin kalu wulu kalu sekena lu nyini keke mfana radi jangana akeratini ni mfaki nyawulunte laji maliki ni jangaro la kasusu no ka barin toronento neni jangaro me ya lu ni jangaro me ya mi adi to foro nim fado haminen kena maliki turena kala nene kala do kaburu kono jangaro nalinko men ni jangaro do ne kuruni kono aliye kuma na korosi ha mbake bana sisa ibake moju susu di yambi hanni mo kada yambi ko njuli ibake bola kuruni ndafebi ala la hina ni fonyo do jinto yan sisa do te do manyilinka annato mulu basikane mabiri jere manyilinka konne ta jangaro ne wana mi he amo wayro si he awana wayro le Allah 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madia laji maliki ne fa fene jangaro dale asera ala kula ban jangaro asera laji solo ka sebo na nyini ke ga fala jangaro do o kenyana molu yeya ni wo se na bolo yetuadi ka avion déplacé ne ka avion déplacé ka bo Conakry kanaji kankan mfa jangaro to takama kawadi akoko avion ye nele makono na ka wanne ni na jangaro di Conakry ande bibiri seke onne dane Conakry di jangaro lo bana ile malomi kala di mo ballo su aldu fenandi faragbela ko wita wonya ro bello anye baraka nyini baraka te daro folidi hanni momenti sadila na baraka le kaka nyini ana la salibali ya wo wa kun ko de jahannama makono na ko ni biya se do bawde ki chakande billahi ni ki chaka bi malo baraka te ko de nani de mo batte menanu ka segale ke alu telena anye baraka le ni wosina bolo yetu yadi jangaro to menu nale molu ye ya molu mankele ni mbesi de beni fadi ko yi edi suno adi ka kunadi e molu ko anki sinkundo ki kende ele re kalo ibenente firakse la kunu do lolo kala kunu soma kala kunu telero dulu fasadi mi mara dulu mina wala koronyo kenya ko site wuluna nando sawala sise anyago den kono nin sawala sise nlo no kele no fenenke addi kawana ko gore sise men ko romante kede Allah 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam somalu nko le aluye tolumo lo kumanela mma fo soma te modi ne yalu kole kalu yeche alafe ni mina malaka bana baside te silakola nye soma luko dununya deli ni mbite korote masono folo menka ni mina malaka bon kasaya boloka dunya chekumba temini nalu make mo nyumadi asiama ye kaburu kono ibi fanka ba dunya la lahara kele misali kome dunya sanwa bilulu ele bi la dunya ke woro nyami kan saya bi mina woro ijote sayaro nyenne sedona somalu yi kosi alama lu ye basiko tri mori jugulu ye tinyali boloka mori yaro anye mollanya anye tinyali boloka subagalu tunyate subaga koro ni tunyalo kanaro nurudin de tamakani
e ma ye juma na to ni ala kan deme nto seni fan fo maramoria mo ba so onge no wo seni maramoria ni ala sonna ando wo seni maramoria ko ko do menu ba ke ni wulu fenen benente so cheme maramoria la mini no nda be salon juma na to ka fo ala do ka ja ala do wolo kala se mo barma maramoria le juma na to ni ko fo sonti la kalo alu bunya le kamare moria juma se bunya la se sonti la kaluma ko ki aluma ni man kisi kuna tele bulo ni ala atebe mtu kuna tele ali yendo nyorondo ne hina ne wa ko brela ne be anyam mani kuna tele ya fele kan amrunti mara ala madia ako muneka saya fene die yi aba hurayna ta muneka saya die yi akoko kole ma saya die ni tira iba silama jonjon haminto ye saya la kwini la duya kunti brele ko moti bile ala la tira ko ka ki fe sono mela ka ki ci wuli fe saya bi mina woro kile haminto saya la mo kidi le fe nenku na sono mela ke ki ci wuli la bato badi ku iba sa ku la toroya dan ye saya di ko ali dineli tira ko wole ka saya di ande kila mantung bansane si dentene ni kila mantungu andale lo na wori ni da kunu be mi jero lo million tan na yan sisa kwa bra na la triti le yo million tan ko moyi janta ro yan la de bante police ta kuna sandara monta kuna gardien greta kuna ko million tan la ni triti la ko be janta ro ko yani la de bante ni moy hangile million tan ro sa ni hangile ne la do wodiana ala ka belo be ki jero Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mara ala madia talatalo mandara samen lone nurudin islam bolo kadi bordo mo baluma amara kila solo kalu ya feka adala ka ke talatalo ko nurudin mara invité ay duwa ba itawa na itana wala mfena ta wala de ay duwa ba itawa na itana wala yo fode nyenkenke murando ay duwa ba itana wala kibarolu inga kibaro bayle mayne gala kibaro ba ay duwa ba itawa Egalo foka ala tando nso misiri ay hakatu misiri dole kankaya abugo la mandere do me kurugudo obra san nani wala san woro bomuto ngwane ngo don selilaye ko jina sintana lebe ko don selilaye ay kan ganga na sey ndo woni sene ma momom li kono nga fitiri dole suma woro jon fena mo wajuna wora do ay ka tra wala sel kibaro fili e kala muy ba ke kibaro di ka do la yim misiri ko te sa ba nga ko ko ni sali bana nga kende na na wala di non lo la men na fe o lu ka lo su gidi de lo ko ali solo la anda fe ko ora anga fitri woke fitri sali ban nga wuli ngo nyambulu lala ala men yara ngolo la mamulo nyasi mena wala bulo ko do wala bani woro wala kuma wura ne misiri kono wala ko kala mo solo ali solo misiri kono ya wala kuma to ni woro alu ta fe alo ko ne na bu yenye mai bra la songo wuru muso men yeye misiri do fa ni lindo wulu fana wala me ko ne la ko ko mba wida ne fene ka ke che dan men su duma muso ila dala ko la yeye fe ne mbo ne nda o fe ay di ne muso lu ka kalima bolo na ko kana malu lu wa bi akedo lu goro kai ba fo no fala ko jina sindana tafe ka ba se ro me no ko mo tati de ni tati muso
الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبرا وجي سيا مانغرودي e kana yetele kuna notele ko fi baka ansuri i kono do mbiri fana mura bo wo siyama wala mara alamadiya do wule ke ton nisine kabanka mulbla astaghfirullah 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم يا الله 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 الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهم فعليه كي إلى بورفين فوق ده أي إلى بورفين كل فوق عليه إبي بافل عليه ido soba te danfendi molu soba ya ala leddi alu ya fo alayi hali dineno afo alayi kwaiso ike jode ku ile dinene de wati ni na afo alayi wati ni na ikuma ya wati o datira labra bol fena dankabli imalo be hami fo alayi ala ne ya bi on ko lo sa yeni taka avioni ha yeni taka avioni nyawa turuta loba kunoso yeni taka avioni ha okay yeni taka avioni ha ala yeni taka avioni ni woli ni malona ne sola ki woli nyumalo motola ki woli nyumalo mamili siamana ki woli nyumalo sola
k'i wale ɲumanlɔ fɛn na i ma mɛn fɛnɛ na tɛ ma fɔlɔ miiri taara n sɔ fɛ yen kelen de bolo a tɛ dali fɛ bolo yen sɔ avion de la ka Nurudin sɛbɛn a ko la Allah 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 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi malam orang kamaji bro oke ka Nurudin sɛbɛn a ko la kawa turu kala ke radio kundo so ni avion ni kote avion ala mola terama ala mola terama ala mola terama ala mola terama ala mirimadia musomenu si lengbe mando ye avion di ye avion di ye avion di ye avion di avion mendi bo dunya kono kini ilo kana jamani takama na la fani be ko wala ji maka biri deli wala ye dunya ko la tegene Allah biri deli ayti wuli ayala mina ay wuli ayala mina Allah 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 la ilaha illallah محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بتابنا لا نافرق تبرق
Allez, hakato. Ok. Bara sona ya. Amara Nuruddin Kenyaka. Ni jama bara sinsi fonda. Alama jonje hamindo. Molu yi mafayro kila lui tulumalo. Omme yetu wuni kankake. Tungu ane baba. Seten ne ye pankatenna. Naka maridi ya nini be hamila ne kanite se mukulati. Eme yetu wula molla jangarola. Jangaro ye chani fari koro magbene awdu na magbabalu. Chani yetu wula din no bena. Ale ire din ditia aldibe woloni tai. Chani yetu wula anamandin na daraja sorona. Kamo solo daraja ditia bila ditia sini woloni tenye. Wula mulla si sorana. Karamu solo di sa bile ndi sa sini ne malo. Yeni yeru wula sa alamadin de kayira luti yake. Kereni here taname ye arabolo kananne manta wudu bone. Kuma foka mulu nyakoro. Ni ukana mulu nyakoro kuma di kasoro tendu sukuna ko wa alama. Nini mojulu ye kele mena ala yese di wulomo. Nyembe foka mo nyonu nyakoro. Ni sona me yete ne nsi bon kono. Sona me yete ne mulu suno ne enko. Sona me yete ne aramadim tema. Ne silana menye ni romulu yesilana menye. Nuruddin molu yesilana menye. Tentenu lo kiso ma ile ala ko yedo anni la yarabi kolute. Anye feme ko ife. Anye feme ko ife. Dunuya anikiyama anka fa ma fo ikan lo angele. Anya fele yefenka anye. Mendi orangere hankile ma anta mirila mena herero anye wole ko ife. Anya fele ye kaira dayele anye. Anjulu dina ke kaira men lo si badi ambe de ka heredumu. Ni kuno blalite wasote. Nya fe ye wole ke anye. Keile mafasa. Ni makuma wolontu yadi. Ni makuma wolontu yadi. Nya fola Nuruddin dolumi kasoro anye metola. Godo fo ni kuma budu meni yenko. Akenye na mo be salente hajatari luye kana presi. Nye mamli sinka menande apetola ni ma. Andi bo mamli sinka ni no andi ke mamli ti. Kuma lu fola lomi nye luansele la. Bi ante mamli sinka bolo ma ko Nuruddin karibale lonewe. Man samye ko kenuluye. Muna ante avion ko foye avion di nina jamama andi ki baro gweye do akono kanka airport la ka banko wa ma airport. Kanka airport lo o ya la projet lo ka kanka airport lo ka ke international di ayala projet. No manakela lomi. Ah, mamli garwatinu ko nyabole ni avion tan nyabota kele woro. Mamli garwatinu ko abro lo mamli gari labi parce que c'est le sidia ni nyegen obra la dan. Nana avion tan garwatinu la dan lomi. Ala ba men khadija la wi toy ta de nyona. Allah
hami ala mama mara sawa musulu alu hami ala mama aji sulu bara sawa musulu alu hami ala mama aji sulu bara sawa kelu alu hami ala mama aji sulu bara sawa denisen alu hami ala mama yasumana du ala malanya yasumana du ala malanya yasumana kade mana ke dunya fanfa lu ba ke hami men do di ala mo no yasumana kay nyini na me ma yasumana ko do bede do ala mo lata yasumana kay yeslana fe men ye bi juma do ka ala do anno te ala mo ate kay ye here men nyini ka bate ko do ala ma saba kana du ala malanya kan du ala malanya nyine jamana ala malanya odi jamana ala malanya wari jamana ala malanya be balanya president Alpha Condé ala ma de mukura menu ya bolo nyina sanina ka sida ma ka kenne ya dama aketo hankili mena ka baro nyonyu malubla harijedo ala mo tone na hamine nela bara nyonyu makole woli ya ye president Alpha la lumalu kello ye ala ka keka jamana na wasa idi wajila modo be hankili la no makili la miri ya kebadi emiri ya sanite yi bara nyonyu ma menu ba ke jamana ni kono na ludugone ala ye na wuludi ka wulubla chen harijero ka miri ya to ira ka jamana de na ala o be ba ke nurudin ka wasabati ka otaka ro bilibili ya seribuja to sole mamli mena mara sawa yo kilezi laidene ma ka iro jakaranga Nurudin kumata ala kira bangena dina tege bangena moni kubi sheku fe jama beki bolowele ala kira bangena ozono lo kaira ala haji solomani ala ebunya kila dia ala haji solomani ala isa wali judonina kila dia ala isa ala haji solomani ala ibunya monami solomani fe jama beki bolo korota ada Maryam de ala isa wali judonina ibade segeke oduwa de jabira ni musoso na furula ala bi so barika dina ada Maryam ati lima ulika wal khatim lima sabaka ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم حمنا نقول على ما النويا الله سواني تادو من نبومبا يا الله بلا ما دي amin fen fen ya lu kan ba bela dan tan kala bonson ko ka bonson ala ma lu sabatira alu sena don ko ka toro men to al ko lu ko na kala kala ma fen kala ala Nurudin ala ma sabatira Nurudin ala ma korotara amin do mana bomba kala ka no ya fen ala mo kira an amin betani kala argina suranga ka no ya mbula ala mo kira aslan fen bela ni jahannama ka kana kisi ka ba ma ala mo kira al-fatiha bismillahirrahmanirrahim Alaye ni beke ni fobi maba Kira Mamadu
Umaru korofola ni fobi maba Sidina Bwakari jugu yala ni fobi maba Sidina Umaru korofola ni fobi maba Badara Ali jugu yala ni fobi maba Ibala sanga sheguma ni fobi maba Akamunya gasawali ni fobi maba Sengora juti mato ni fobi maba Kambaga juti mato ni fobi maba Nikela kuibi ni fobi maba Gine nyumbi doni fode ni fobi maba Ali mali nyumbi doni fode ni fobi maba Maba asrumana ni fobi maba Nyangoma itonona Famaji an barkabla foli amrata kadi Nurdin TV ra bela dinama 4 men sinen bignol ki tulo sin kala radio ma kal bela dinam bakele no anye jumasi le ro janvier karo tele saba san wafla ani mon kele anna mobile haju Sheikh Suleiman Sidibe aka men suram bi kayra ka fara fini fara gbe bela dinana bakele no bra formation surama ela Sheikh Suleiman Sidibe mobile bi sranu amajanya ko sranu sahanen bansane contrade kama soro mon fe sranu ko na dam na ala islam kuma le kan kala ba ala islam kuma kan bakele men bona bi sum sen nabi ki kula yanka ka beta kala mramuru yakal ka kata jamona kal ma bakele no ka formation surama jamona mobile na yake mo alfa kuna tede akisra adina dola bi ko kana barkabla ela Sheikh Suleiman Sidibe nya kama soro ko juma men sen jamona mobile fe juma temine ko kan herale dia kana sanji kuna le di kadam na mobile ma ka sebima ba ko rabani don kan nudun no nyama ma mo don kan tale maramura mobile fe na killi ko no ke bi ba ko ela Sheikh Suleiman Sidibe afre be ko juma kan sen maramura mobile fe ka do ke so ko mo bela dinanya 4 men ye wanya fe ro ela Sheikh Suleiman Sidibe mobile ban ko ye ma amari madela bi ma sa city man sa fankama akagira ka ko ni ala sunama maramura mobile killi ko ko adna jibi juma na to wona to sallallahu alaihi wa sallam bulana la jama wala kun ni maramura so kon la di ko ela ka bela dinana la Sheikh Suleiman Sidibe mobaba nan ko ka ira kay ko école bible men dini abulo ba bo quartier Bordeaux ma ni ay franco arabe arabu ye kana ro men ka sebe kana sara kan français ka kran ka sebe o franco arabe école bible men wodi ale ko men ke bon pour do baladi ka di Bordeaux kinda ko mol ko ma ni ala suna ma Bordeaux kalo odina dala ka 30 to ko ira ka bela dina 30 to wole bento janvier kalo tele loluma sanwa fla ani mon kelen na la Sheikh Suleiman Sidibe Bordeaux kalo ko ni bra invitation na ale ma watin na ko kana fa na jama ko nya sula den ma afan bri sa jama la bi ni ala suna ma 30 na to ko ni ku bebu bonya makankani alamini Nurdin jama ko ni annam sul ko libo albonya manalla fani belo ko watre école bible ko ndala karo ka kleta ka di Bordeaux mo bal ko ni ma ale din kala ko no kum fiya ko kala ko bon fa jamana ko no ko ila ka bela dinna wala la Sheikh Suleiman Sidibe mo baba ko do krekran tala bi ka di bela dinna ma aka muila ka bi jamala ko ni ala suna ma le bara men ko ni kan sangri ka jan ko ko na lo ni ala le ma ay hamina ko men fala man sabanya bi wole man sabako ni sama ko la te Nurdin jama bi ko ila ka bela dinna na ya avion di avion ko do wo bi aburo ke bi ko ila ka bela dinna ko na mako masaya avion te Nurdin ko ma Nurdin jama ko ndi do avion men ko no keni muso ka boy no ko maka jamana kan ko umra ke ko hiji ke ko ala kenya boto ko ni ke ko man sabako ko no la te ba Nurdin jama ma la Sheikh Suleiman Sidibe aburo fo bi ka ban ka ila ka le ko tuni ba bon furo bala men kana mo banye na ye mumli tari ka di mo ba ma kunyon ko ni ko mumli kamaran ke men o da aburo ta binyo loko di adinke ma na ya dinke flo dia fatoma lance na toma be men kila ko le dini ra mumli ko tabe ka le dini ko ma ko ka bela dinin ko na ro yambi ko ni mo ba se wonne ta anyare ma ala jama felen se wonne tele bi anyare ma ko kala ro ka jila kala ni ala sunama duma na to ko salto mara muri le ko ka bela dinna tata lo mo ba ko na dinna sna bolike ko Bordeaux ko ka bela dinna mumli fele o kila tabe ka di adinke ma mumli men ban sandle mo ba ko ni man ko ka bela dinna amra fo watin na kalkunke ala Sheikh Suleiman Sidibe ala bisra no ko ni asahanne tra anyare ma ala badin nan netre be ka yamfa afanya ma kankani alamini somse ni sokumba ka beta kala jamona kan jamona ni alamina bela dinna kontrambi buredu kala ultrambi anyare ma mara fo kalkunke Abu Touré wala ye giya ka watin na kan giya si alma amara santina sangare woni ala molu yan watin na ka ko bela dinna kono ba Abdoulaye Simbali Kamara wala kan kanya fo alnya na sarakan ko ndo suru Touré wo mi kun la watin na kanya fo alnya ambara kan do beto Nurdin TV ma fena beto kala ka radio kan kala me ni ala sunama ko timto mo bala program kala kiro telemando ko timto Nurdin kun na kullo ni ala sunama alnya kana fa ma so bela dinna ma saka an wati kalu fo kalkulungi anda nyonko si an ko si ma wati bere wassalam. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de Nurdin TV, encore une fois salam alaikum wa rahmatullahi. C'est une joie pour nous de vous retrouver afin de vous faire savoir réellement ce qui s'est passé aujourd'hui au cours de cette grande cérémonie ici ce dimanche au domicile du
Cheikh Elash Souleymane Sidibé au quartier aéroport dans la commune urbaine de Kankan. Alors comme vous le savez déjà, les dimanches sont une orientation pour Elash Cheikh Souleymane Sidibé parce qu'il projette à son programme de la semaine et vous le savez déjà, les mardis, ce mardi, pardon, il va aller du côté de Bordeaux pour remettre la clé franchement de cette grande école qu'il a construite là-bas, dans cette localité pour les jeunes, une école franco-arabe, voilà, une école primaire franco-arabe composée de 6 salles de classe et également de 6 salles de classe et également des latrines et d'une direction. Encore une fois, madame et messieurs, fidèles téléspectateurs, la deuxième chose qu'il faut retenir aujourd'hui, que le programme a été projeté pour la prière du vendredi qui sera effectuée dans la localité de Maramouria, une localité vers la sous-préfecture de Koumban. Encore une fois, madame et messieurs, fidèles téléspectateurs, pour finir, il faut rappeler que aujourd'hui c'était une occasion solennelle parce qu'on a dit que depuis le début de cette année, il n'y a que de la joie, hein, de la joie du côté de Nourdine Islam. Il y avait une voiture qui a été offerte au Cheikh et aujourd'hui, il a décidé vraiment d'offrir cette voiture à son garçon, son premier garçon qui est l'homonyme de son défunt père. Voilà, ce garçon aussi qui est en train de marcher sur ses pas et qui est en train de s'inscrire actuellement dans le rayonnement de l'islam. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Nourdine TV, vous allez encore continuer à rester fidèles à cette télévision. En tout cas, nous vous demandons de l'être parce que c'est une télévision qui s'inscrit dans la dynamique du rayonnement de l'islam. Encore une fois, fidèles téléspectateurs, avant de nous quitter, on va vous rappeler que ce vendredi, nous allons effectuer la prière du côté de Maramouria, une localité située dans la sous-préfecture de Koumban. Et aussi, il faut rappeler que cette voiture qui est venue pour le Cheikh, il a offert à son fils, ce qui était d'ailleurs une grande joie pour toute l'association Nourdine Islam, parce que là, les femmes ont manifesté cette joie avec ferveur, avec des danses, avec des cantiques islamiques. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, c'est ainsi qu'on va se quitter définitivement au compte de ce dimanche, ici même au quartier aéroport, au domicile du Cheikh Elash Souleymane Sidibé, avec des bénédictions, en tout cas, il a fait des bénédictions à l'endroit de tout le monde. Et mesdames et messieurs, on va se quitter ainsi. J'étais accompagné derrière la caméra avec, ou par Aboubacar Sidi Kimandjou Touré, et du côté du service langue, il y avait Sourou Touré, ici derrière le micro, pour vous servir Abdoulaye Simbari Kamara à tous. Merci et en bon islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nourdine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidibé.